बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मैं हूँ रियान, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। साग का सीजन आ गया है। हमने 1.5 किलो पालक लिए, 1 किलो तोरिए का साग लिया है। चले नाजरीन, अब हम चलते हैं साग की तरफ। ये साग भी कई किस्म का होता है। ये तोरिए का साग है हमारे पास। जो मज़ा तोरिए के साग में, चने के साग में है, वो किसी साग हमने अच्छी तरह से ये बारीक बारीक इसको काट लेना। काटने के बाद अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो मिट्टी है वो ना हो। तो अब हमने इसमें से साफ थोड़ा थोड़ा करके इसकी ये काट लेना है। काट लेने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो साग माशाल्लाह साग को हमने काट लिया है। ये हमारा तोरिया का साग है। साग को हमने बिल्कुल बारीक इसकी ये काट लिया। ये हमारा 1.5 किलो पालक है। पालक को भी हमने काट लिया। अब हमने तोरिया अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं साग की रेसिपी। और इसमें हमने 2 लीटर पानी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह साग हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे साग को। इसमें साथ में शामिल कर देना है हमने नमक। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर दिया है। तो अब इसको ढक देते हैं जब तक के लिए इसमें उबाल नहीं आता, जब तक हम पालक को वॉश कर लेते हैं। क्योंकि इसमें 2 उबाला आ जाएगा, फिर हम इसका पानी बाहर निकाल लेंगे। फिर इसमें और दूसरा पानी शामिल कर देंगे। फिर साथ में ही हमने पालक को शामिल कर देना है। उससे ये तोरिए कोई तोरिए के साग में ना बस कभी किसी में मिठास होती है, किसी में कड़वास भी होती है। तो माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। साग हमारा उबल गया है। ये बाकी का ये पानी हमें निकालना है। दोबारा से इसमें पानी शामिल करना है। हमने नाज़रीन पानी इसका निकाल लिया है। अब हमें इसमें पानी शामिल कर देना है। 2-2.5 लीटर पानी हमने और इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे पालक भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर ली है। साथ में कर देंगे हम ये हरी मिर्चें। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक। आधे घंटे हमने बीच बीच में आपने ये साग को देखना, लेकिन आधा घंटा लग जाएगा भी साग उबलने में, गलने में। 5 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद आपने ये साग को ज़रूर देखना है। ये ना हो कभी आप अब बस हमने ढक दिया आधे घंटे के लिए, अब हम इसे छोड़ देते हैं, अब हमने देखना ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन साग माशाल्लाह हमारा ऊपर गल चुका है। साग माशाल्लाह हमारा बिल्कुल गल चुका है। इसमें से अब निकालेंगे हम पानी को निकाल के हमने ये घोटना है अच्छी तरह से। आपको हमने क्या करना है बाद में बताना है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ये हमारी तोरी है। हमने इसमें तोरी को हमने अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लेनी है। हमने ये धो लिया है। तोरी को हमने अच्छी तरह से धो लिया। हमने घोट लेना है, क्योंकि घोटने से तो हम मशीन में भी घोट सकते हैं, लेकिन जो जायका हाथ से घुटने से आएगा, घोटने से आएगा, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह साग को हमने अच्छी तरह से घोट लेना है। ये देखें, आपने इसी तरह चाहे आप मशीन में भी ग्राइंड कर सकती हैं, लेकिन नहीं, मैंने मशीन में ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि जो मेहनत करने से मज़ा आता है ना, वो मशीनों से नहीं। जो काम हाथ से करेंगे, मेहनत से करेंगे, उसमें ज़्यादा लज्जत होगी और बहुत ही मज़े का साग बनेगा। अब तो लोग शहर में तो बस मशीनें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम तो गांव के हैं, हम तो इस तरह ही घोटते हैं। तो नाज़रीन ये देखिए माशाल्लाह हमारा साग। तो माशाल्लाह साग को हमने इसमें किसी पतीली में डाल दिया है। तो अब हम इसमें बाकी का जो मसाला, हरी मिर्चें तो हमने वैसे डाली थी, तो कम हैं, तो क्योंकि साग तो मिर्च थोड़ी सी तेज़ होती है, तो चटपटी जब भी मज़े का लगता है। तो ये हमारी 1 चम्मच हमने मिर्च शामिल कर दी है।
اور 1 چمچ ہم نے شامل کر دینا ہے کٹی ہوئی مرچیں، اور نمک ہم نے پہلے بھی شامل کیا تھا، تو ہم نے 1 چمچ اس میں نمک شامل کر دینا ہے۔ نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق شامل کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے اس طرح سے گھوٹنا ہے۔ آدھا کپ ہم نے دہی لی ہے، یہ ہماری دہی آدھا کپ، اور یہ ہم نے 1 چمچ آٹا اس میں شامل کر دینا ہے۔ 2 چمچ ہم نے اس میں آٹا شامل کر دیا ہے، تو اس سے ہم بولتے ہیں آلن۔ اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے، یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے ساگ میں بہت مزے کا بنتا ہے، بہت اچھی، کیونکہ یہ دیسی گاؤں میں اسی طرح ہی بنایا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ اس طرح گھوٹنا ہے، ماشاءاللہ۔ اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے کھدکانا ہے، گیس کو ہم نے ہلکا رکھنا ہے اور اسے اچھی طرح سے ان کو کھدکانا ہے۔ تقریباً اس کو 15 سے 20-25 منٹ اس کو اچھی طرح سے ہم نے یہ کھدکانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں تڑکا لگانا ہے۔ تو ماشاءاللہ ساگ ہمارا یہ دیکھیں، ساگ ہمارا کھدک چکا ہے اچھی طرح سے، اس کے دیکھیں ماشاءاللہ۔ ساگ کو آپ جتنا کھدکائیں گے تو ماشاءاللہ اتنی اچھی ساگ مزے کا لگے۔ اس کے چھینٹے بھی بہت برے لگتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ساگ ہمارا ختم، اس میں لگانا اب ہم نے تڑکا۔ یہ دیکھیں گاڑھا بھی ہو چکا ہے ساگ ہمارا، بالکل گاڑھا ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شامل کر دینا ہے گھی، 2.5 چمچہ ہم نے گھی شامل کیا ہے۔ یہ ساگ جب بنتا ہے تڑکا لگتا ہے تو اس میں گھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جب گھی ہمارا گرم ہو جائے، اس میں ہم نے اس پہ شامل کرنے ہیں 2 پتے، 2-3 لونگ اور 1 بڑی الائچی، تو ان سے ماشاءاللہ خوشبو اچھی آتی ہے۔ ساتھ میں کر دیں گے ادرک کا پیسٹ، سوری ہم نے لہسن ادرک نہیں ڈالی، ہم نے خالی لہسن کا پیسٹ بنایا۔ اور لہسن آپ نے بالکل باریک نہیں کرنا، تھوڑا سا دردرا رکھنا ہے، موٹا موٹا، اچھی طرح سے تھوڑا سا ہلکا سا براؤن ہو جائے گا۔ جب براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے، زیادہ آپ نے جلانا نہیں ہے، ہلکا سا نارمل سا براؤن کرنا ہے، لائٹ براؤن۔ اس میں ساتھ میں شامل کر دیں گے ہم یہ 2 ہری مرچیں ہم نے کاٹی ہوئی۔ فلیم کو آپ نے کر دینا ہے کم، گیس کو آپ نے ہلکا کر دینا ہے۔ اس میں شامل کر دیں گے میتھی کے پتے تھوڑے سے، اس سے ہماری اور بھی ماشاءاللہ دیکھیں خوشبو کتنی پیاری آ رہی ہے۔ اس کو ہم نے 1 منٹ کے لیے ڈھانپ دینا ہے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اندر تکری رہے۔ بسم اللہ 1 منٹ ہو چکا ہے، تو ماشاءاللہ یہ دیکھیے خوشبو دیکھیے کتنے پورے گھر میں مہک اٹھی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا ساگ بالکل ہو چکا ہے ریڈی، کتنی پیاری خوشبو آ رہی۔ آپ ضرور اسی طرح سے گھر میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اسی طرح بنا کے ضرور دیکھیے، تو دیکھیے کتنی مزے کی ساگ بنتا ہے کتنا۔ تو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل والا بٹن ضرور بتائیے، اور کمنٹ میں دوستوں ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی ساگ کی کیسی لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔